So dito nagana ako. Ang bilis naman. Nag-solo lang ako dito sa Smurf account ko. Tapos yan, magpa-practice ako dito. Dapat ako dito eh. Core. Kaso nag-bane na lang ako. Kaya naiwan ko ba? Tapos dito susubukan ko lang yung galing kauman. Sino yung Ellie? Welcome to Mobile Legends! Ito napakalagdas yung cellphone ko dito eh. Ayan, binenta ko muna yung boots ko. Tapos papalitan ko na basta yun sa mana yan. Ay sa mana, sa magic pala. Sa solo crystal. Ayan, ang katapat ko dito yung Bruno. Ayan, second. Pak! Aray ko. Ah! Ow! Tang ina mali eh. Ayan, second. Sige, duraan mo. Duraan mo. Pak! Sabay out. Ganun lang yung big magic kasi yan. Alam ko na nerf to eh. Nerf tong magic bane. Just clear lang. Ayan, 2v2, 2v2 yan. Ayan na, 2v2. Bak, pinakpukan. Nagpipraise lang ako para lumalim yung ano. Yeah, mamaya na ya. Yeah, mamaya na. Yung flicker siya. Bak, bakit sakit? Basa-basa kayo pag naka-item niya. Uy, munti ka na. Butin. Ayan, ayan na lang, ayan na lang, ayan na lang. Dara mo. Pak. Flicker din. Na. Hindi namatay. Ayun, ayun na lang. MM. Ayun, dalawa. Wow. Sa KS man. Clear, clear. Nana, yung mid mo, Nana. Nana, mid mo. Mapupush na. Mas importante yung mid kaysa ano. Bala na, bala ka na. Sige, tulong tayo dito. Money, money. Kakarating lang ng MM low agad. Yeah, dra mo. Pak, patay. Eh naman yung wala na, hindi ko na maabot doon yan. Clear mo na. Yan, may ulti na. Yan, bots mo na. Pupunta ka sa tayo mid. Yan. Ako, lag rin ng cellphone ko. Yan. Push, 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 push. That's pala ulti. Ayaw ko ulti yan. Dito tayo. Ayun yung MM. Huli yung MM. Wala, ayaw. Wala, papalibutan na yung MM. Oh, ano yun? Wah, kagura. Ganda ng set. Bagal ko mag-ulti. Tinamaan lahat ng hangin. Ayun, yung dra mo. Ba, di umabot. Pinaklar ka na, dalawa kasi sila. Aray eh. Dra mo. So, yun, natulak. Yung ka, di mo base yan. Ayan, crab. Ayan, game. Nasaan mo? So, clear lang. Andag ko kasi. Ayan, check build. Pantang mid. Ayan. May ano, repolyo. Ayan, kiklear mo na. Tawag dyan, double lane. Shit, yung enough pro player. Ayan, may holy crystal na ako. Understood. Ayan. Abuti mo. Initiate retreat. Patay. Mega kill. Impressive. Double kill. Launch attack. Understood. Pati ah. Launch attack. Ayan, boots. Ba't kasi ng bane ngayon eh?
Kaya binaban rin siya lagi sa ano, mga native. Minsan hindi din. An ally has slain the turtle. Yan na. An ally has been Ulti ka para patay yung sayang. Request backup. Okay. Ay, dalawa. An enemy has been slain. Request Ay, backup. kasi lumalim ako. Wala, bumalik sa akin yung patay. Wala, naglag. Okay, recall. Ayun, ang galing mag-recall ya. Impressive. Great play. Ibuan na. Ang asim ko dun ah. Ayun, naglalag. Yeah. Initiate retreat. Ano kaya gagawin ko dito? Launch attack. Your team Masakit kasi destroyed yung the ano, turret. bro na eh. Understood. Kaya, Launch attack. Understood. nakuha ko. Panis, ang galing ah. Launch attack. Kailagan ako dun ah. Backup. Request backup. Okay. Ayun lang. Tatlo. Calamaris. Recall. Patay. Hindi na maulit yun. Impressive. May sky piercer na. An enemy has been slain. Uy, multiplicator ako ng Turret ano. under attack. Double kill. Patay. Tanga. Bobo na ka second yung ano eh. Tanga ang hala. Bano eh. Your team destroyed a turret. Mega Naglalag pa kill. yung cellphone ko ba? Initiate impressive. Great play. Saan tayo guys? Yung tatlo na naman. Your team Ayaw destroyed mag-ulti ah. Recall. Buti naka-recall guys. Tayo na ang lupit. killing Ayun. spree. Sa mid may maabutan pa ba? Godlike. Ayan na, serious mode na siya. Serious mode na. Your fuck, team mamatay na destroyed naman a ah. turret. An enemy has O, di ba been ang laki ng slain. heal ng ano, Bane? Ang laki ng heal ng Understood. second na bumitig na. Pag second lang ako, wala na. Diba? Launch attack. May Harley pala sila, ba't di dumadalaw doon sa ano? Okay. Doon sa MM nila. Your team destroyed a turret. An ally has slain Lord. Buti na lang Legendary. dinadalawan siya ng ano, tanks nila, tas yung ano, Kagura. Naubos sila doon. Farm lang ako dito, bahala Double kayo dyan. kill. Ayan na. Ang mga punak sa dulo talaga ay dumadating yan. Enemy double kill. Uy, nag-ulti sa wala. Ay, tinamaan yung Diyos. Ang lag kasi ng cellphone ko eh. Bulok na rin kasi ito eh. Initiate retreat. Ayan o. Dahil sa top pumunta yung Lord, killer ko yung bot. Kill. Impressive. Kasi- Initiate retreat. Understood. Well played. Para sabay-sabay yung flow, para ano, pantay-pantay. Mahirapan yung kalaban mag-dep pagka ganyan. Unstoppable. Pero nag-flash sila doon sa ano, Ally has may been bandang slain. mid. Wala na, pupush ko na to. Okay, Godlike. kunti. Yes. Ito na nga, push na yan. An enemy has been slain. Dapat ginawa nila dyan, ganyan eh. Impressive. Wala na, end ko na to. Wala ko kayo dyan. Kaya babaog na ako eh. Joke lang. Ba't kayo nag-dep? Mid na lang. Your team destroyed a turret. Puputok pa yan. Launch Ayun, attack. top lane. Grabe yung ano, focus yung Aulus. Oh. Your team destroyed. Initiate retreat. Yeah, patay. Okay. Sagasaan ng Lord, ay ng ano, pating. May ulti yung ano. Launch attack. Na-cancel yung ano ko.
Buga mo. Fuck. Spree. An enemy has Ang been lago. slain. Yung nabunto pa yung Sylvana. Mapos. Mega Yo. kill. Wiped out. Sana end na. Walang kunat. Nangyari. Ayun, tapos na. Yan lang. Bye-bye. Ting. Victory! Victory!